Libo ka mga tao ang nawad-an sa ilang kinabuhi karong orasa. Pero pasalamat ka nga nakakita pa ka aning video ha. Igsoon this video is to remind lang gyud para sa imuha, para nako ug para kanatong tanan, ilabi na kanatong mga Kristohanon nga ang ikaduhang Korinto kapitulo 13 bersikulo 5 nga susiha ug hukmi ang inyong kaugalingon kung nagkinabuhi ba kamo sa pagtuo, nasayod kamo nga si Jesucristo anak ninyo, gawas ko napakyas gayud kamo. Igsoon kumusta man, kinabuhi pa ba ta sumala sa pagtuo? Or basin layo na kaayo ta, basin pakyas na ta sa atong pagtuo sa Ginoo. Sugdi pagsusi ang imong kinabuhi, basin nagalakaw na ka sa bakak sayawa. Wala ta nakabalo kung asa lang kutob ang atong kinabuhi. Ang gikinahanglan lang igsuon nga diin nakaandam ta. Ug unsaon man nato pagpangandam? Ingon pa sa verse, kinahanglan dili mapakyas ang atong pagtuo igsuon kay posible gyud nga kaalautan or kalaglagan ang atong mahiaguman. Kay bisan unsang orasa pwede ta mawala nining kalibutan na. Munang igsuon, dili pa ulahi ang tanan. If you are not Christian, try to evaluate yourself. Pag moabot ang panahon nga wala kay Ginoo sa imong kinabuhi, asa kaha ka padulong. Kay naamang gyud destinasyon ang matagtaw human sa kamatayon. Kung wala kay pagtuo sa Ginoo, impyerno igsuon. Pero kung kinabuhi ka diha sa imong pagtuo sa Ginoo, igsuon, I tell you, kalipay ug mopuyo ta sa balay sa Dios sa walay katapusan. Diha lang kutob, and God bless.